Morse code. So first muna tayo sa Telegram. Ayan. Okay. Tatlong tap ito. Tatlong tap niya yan. Yung earn per tap. Tatlong tap. Magiging ito red. Magiging kulay niya. 1, 2, 3. Yung red. Ngayon, kailangan natin input. Diba? T. Dash. Ngayon yung O. Ano natin dito. Yung O. Tatlong dash. Tatlong dash. Kailangan natin ng balik 1, 2, 3 yung T isang dash, pindutin mo lang yun na, tapos tatlong dash yung O 1, 2, 3 O yung K dash tuldok dash tuldok dash dash tuldok dash okay. Yung isang dot lang ayan. Ay wala ulit T yung O tatlong dash 1, 2, 3 okay. Tapos yung K dash tuldok dash tuldok dash ay nawala bagal yung O 1, 2, 3 K 1, 2, 3 yung E tuldok yun yung N dash tuldok pagkalamit ako na dash sabay tuldok oh diba take the prize man. Okay buwan natin yung 1 million guys. Naman tayo dito nga pala guys pansin nyo parang times 3 top lang doon yung earn per top. Okay. Bukas ulit 8 hours tayo maghihintay yung na natin daily combo. So next time guys ulit.